তাহলে আমি আপনারা দুইটা থেকে তিনটা ভিডিও ক্লিপ দেখাইমু, আপনারা বুঝতে পারবা। আমি আপনারা প্রথমে একটা ভিডিও দেখাইমু। মুসলিম মেয়ের যে হিজাবটা খুলিছেন বিহার সিএমএ, যে একজন মুসলিম মহিলার মুখের হিজাবটা খুলিছেন, সাইটে যে ফটোটা আপনারা দেখতে পাত্রা, এই মহিলাটা এই মুখের হিজাবটা খুলা নিয়ে কিছু কথা কইছেন। প্রথমে আপনারা এই মহিলার কথাগুলা খুলিয়ে শুনি লাগবা। এর से जबरदस्ती नकाब खींचा जा रहा है, वहीं पे मंगल पांडे जैसे और सम्राट चौधरी जैसे इंसान खड़ा होकर दांत निकोर रहा है और महिला को अपमान किया जा रहा है। यही महाभारत में जब द्रौपदी को साड़ी खींची गई थी, नहीं तो महाभारत हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। और जिस तरह से एक महिला को अपमान कर रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी का खड़ा होकर तमाशा लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। जब वो अपने घर में मुस्लिम महिला अपने घर में अपने देवर के सामने में चेहरा नहीं दिखाती है, अपने जेठ भैंसुर के सामने में चेहरा नहीं दिखाती है, तो नीतीश कुमार जी कौन लगे इन लोग? ना भैंसुर है, ना जेठ है, ना परिवार है, ना समाज है, कुछ नहीं है, तो काहे वो चेहरा देख लेंगे? ওই মেয়েটি যদি সাটিয়ে দুটো চড় মারতো না নীতিশ কুমারের মুখে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমি শান্তি পেতাম। আর আমার হাতে পড়লে আমি ওইখানেই ওকে পিটাতাম। এবং এই একটা আচরণ পুরো দেশে হিন্দুত্ববাদী উগ্রপন্থী। আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানাইবা। আজকের ভিডিওটা আমি শেয়ার করার কথা কইতাম না, শুধুমাত্র আপনার মতামতটা জানতে চাই। আপনার মূল্যবান মতামতটা কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানাইয়া যাইবা।